हाय गाइस पिंकी ना 100 टे दे ए पिंकी ए सॉरी प्रियंका दीदी कुआ कुआ कौन कहछ भात रांधा हो ना नहीं जी नहीं यार तुम चुरानी रंधा हो गाइस गाइस निहाती आज से कहउछन वीडियोटा पोस्ट करियो नेटा बेकार हे जने सेति में हेले मु निश्चित पोस्ट करी सो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश ब्लॉग मु सब स्वागत होची चैनल पर गोटे फ्रेश ब्लॉग को मोबाइल पहुंच जाए मामू घरे ऑलरेडी 3 दिन है ब्लॉग ही कर पारे आज वीडियो ब्लॉग कर 3:30 बेलू वीडियोटा फास्ट लास्ट पर्यटन निहाती देखिए चलो डेली वीडियो स्टार्ट करिया एबे हमर ए ए ऊपर क्या दृष्टि रिंकी ना हम पानी आनसन देखे पानी आनसलनी नहीं हाय गाइस पिंकी ना 100 टे दे ए पिंकी ए सॉरी प्रियंका हेलो हाय नमस्कार हां आसा तळु खा जा नहीं पर हाय तो ना करी हां ते कहि दे तो नाडा मोना दीपक मोना तो ना कोन काजल बे काजल तमे कांदुछलो अरे क्यों ना काजल अरे क्यों ना एकदम जा भात बसे दोजी रे बा प्रियंका दीदी चुल्लो ना झोना तो पन्ना कुत्री पाकर जे चुटाई बने बोली अच्छा छिरी डाके तो सुबु नहीं ये डाके सुबा तो करे पचाल को तो पिंकी ना प्रियंका दीदी कोदा जो और गाली को खाली गोरा और बुले बुले से की गाली प्रियंका दीदी कोदा जो कोले एले एटे कहि दियो पानी पाई पानी भाई आओ ठीक है पानी धरि आसो ए भाई तो पैंट गाइस अब प्रियंका से पानी भाई तू कोन करछ तू पछरे देल के अछि अब हमर एबे तना कोन रिंकी ना हमर छात ऊपर होलछनी मुछला तळु खपा दियो एटा हम जाड़ी माने जाड़ी कने कथा हो जाड़ी कोन कहियो पानी दे जाड़ी ता गोदे पानी दादी हमार रिंकी ना दीदी हाय गाइस पिंकी दीदी यार टी अन्ना पिंकी दीदी गाइस हेलो गाइस हमार चावल से आप हां अभी के वो प्रियंका दीदी कौन कौन कर द्वार बोलो इे आओ ना पहले की कौन सही को भूतुड़ी वाला दिखा उठ 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 तू जा जाटी को ना दीदी ମୋ ଭାଇଟା ଆଜି ପଳେଇଗଲା ମୋ ଭାଇ ଆଜି ପଳାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋର ଆଜି ଆନି ବର୍ଷ ହବ आनी वर्ष रिंकी दीदी जरी कौन करियो मास्क करियो ओ माय गॉड देखो नो गाइस रिंकी दीदी पूरा मास्क कर सारे ओ बांधी को निया लगो ए बात बस निया लगे माने जरी गेले जे मास्क आनजी ये करे ओ मास्क निया लगा आज होती गाइस आज है लास्ट दिन हम मामू घरे काली हम तो पळेबो कोन करिया दीदी देखो मन दुख करछ हेलो दीदी बहुत खुशी हो जनी कोन भाई खुशी हो जनी जाननी हंसु जनी की कांदसनी जाननी हेला निश्चित देखो ए देखो देखिले
ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଆଜି ଆମର ରିଙ୍କିନା ଦିଦି ପୁରା ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭାତଟା କେମିତି କଣ କରିବା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ଚାହୁଁଛି ରିଙ୍କିନା ଦିଦି କୁହ କୁହ ଅଧା ବିଷ ମିଶେଇକି ରନ୍ଧା ହଉଛି ପରା। ଆଉ ଆଜି ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖିନି। କଣ କହୁଛ ମାଣ୍ଡୁ ସେଦିନ ପରା ଆଜି ଦେଖା କରୁଥିଲି। ହଁ କୋଉଠି ଏଟା ତ କେବେ ସିକ୍ରେଟ କହିବ କାହାକୁ କହୁନି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କି ଆମର ଗାଈ ଏବେ କଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦି ପଳେଇ ଆସନି ପାଣି ନେଇକିନି ପାଣି ବୋହିବାଟା ଏଥିର ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ 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 ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ହେଲା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦି କାଲି ରାତି 11ଟା ଚେତା ଥିଲ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିବି ସିଓର ସତରେ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ସତରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାରରେ କରିଦେବେ ମୁଁ ସତରେ ଗୋଟେ ଫୋନଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିବି ସିଓର 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 ଏଇ କଥାଟା ଆମ ପିଙ୍କି ଦିଦିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ କାହାକୁ ଦିଏନି ନା ସେଥିପାଇଁ କେହି ସିଓର ଟଙ୍କାଟେ କାହାକୁ ଦିଏନି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ସିଓର ନିହାତି ଏ ରିଙ୍କା ଦିଦି ଏଇଆଡ଼େ ଏଇଆଡ଼େ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାଚିକି ଯା ଭିଡିଓ କରିବା ହଇ ପାଣି ଆଣିନ ପାଣି ନଉଛି ଘରୁ ଢାଳିଛି ପାଣିରେ ତମେ କଣ ଢାଳି ଦଉଛ ଦିଦି କୁହ କୁହ କଣ କହୁଛ ଭାତ ରାନ୍ଧା ହବ ନା ନାଇଁ ଜି ହଉ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ନିହାତି ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବେନି ଏଇଟା ବେକାର ହେଇଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ହେଲେ ସେ ହସୁଛି ଦେଖିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ମଜା ଲାଗିଛି ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜାକ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ବସିଛି ପାଣି ହାଣ୍ଡି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଏ